Okay, first possession goes to Thunders. Jay, pasa kay Alcedo. Alcedo. Pumasa agad. Wala. Rebounded ni... Alcedo. Ikot ang bola, ikot ang bola. Ikot ang bola. Alcedo. Hanap na open. Kay Datul. Balik. Datul. Wala. Babakan. Rebounded by number 30. Redondo. First basket para sa Municipal City employee. Babakan. Masayaw. Redondo, tumasayaw. Uy! Turnover para Alam mo sa na eh. CP. Set. Oh, set. Wala yan. Rebounded by Macol. Easy basket. Para kay Redondo. Jay Cruz. Mararo. Wala, sa kanya pa rin. Wala pa rin. Rebound ni Papa Bel. Redondo. Bababa ng bola. Pinasa kay Bayugo. Hesitation move. Wala. Napulot ni Masayaw. Back to Bayugo to Macol. Pasok yan. 6-0. Alcedo. Jay. Ay, wala pa rin. Sa kanya pa rin. Alcedo. Iniyo na. Wala pa rin. Masayaw. Pass to Bayugo, hintay daw sabi. Set daw natin sabi ni Sir Bayugo. Redondo. Pass to Papa Bear. Wala. Fernandez. To Alcedo. Wala. Malas nga. Foul pa siya. Foul si Alcedo, rep. Zero. Tigres. Sentro, nagbababa ng bola. To Alcedo, pinasa sa kalaban. Redondo to Bayugo all alone. Easy 2 para kay Sir Bayugo. Fernandez, 10-0 run para sa City employee. Jay Cruz, pasok na yan. Okay, 6 minutes and 15 seconds remaining sa first quarter. Maganda na po ang second 5. Bayugo, tumasayaw. Back to Bayugo to Redondo, tawag taki. Macol to Papa Bear sa gilid, wala. Same ball daw, sabi ni Ref. City employee ball. Pinagsa kay Papa Bear, counted yan. Basket yan, basket, and one play. 12-2 ang ating score. 5 minutes, 43 seconds remaining sa first quarter. Papa Bear.
Pasok pa rin yan. 13-2 ang ating score. Fernandez, dire-diretso. No problem para kay Fernandez. First basket ni Fernandez yan. Makompleto to, no? Under. Masayaw. Bayugo to Papaber, to Macol to Redondo. Grabe naman yun, nakahawak lahat ng bola dun. Alcedo. Palit 5. Hindi nakatawag, naluloko yata yung pito. Nalibang. 15-6 ang ating score. Osenya, dadala ng bola. Osenya sa ibabaw. Macol. Pinasa kay Res Rivera pero wala daw sa pwesto si Res Rivera. Alcedo. Fernandez. Nabili. Osenya. Debardo, back to Osenya. Osenya, 3-point, top of the key, wala yan. J. Cruz to Fernandez. Fernandez to Alcedo. Alcedo pa rin. Pass to Richard. Oy! First attempt ni Richard. Wala. Osenya to Lebardo. Wala. J. Cruz to Fernandez to Richard. Oy! Kinaliwa pa yun. Grabe naman yun. Grabe, George. 15-8 ang score. Lebardo. Torres Rivera. Napulot ni Aya. Back to Res Rivera. Tinapon ng bola. Turnover para sa City employee. Fernandez, top of the key. Pasok yan. Unti-unti nang natatapyas ang Kalamangan. 15-11 ang score natin. 3 minutes remaining sa first quarter. Osenya pa rin sa ibabaw. Kick out to Aya, 3-point. Wala. J. Cruz to Alcedo. Nag-iisa na lang. Easy basket para kay Alcedo. Lebardo to Osenya. 15-13, dalawa na lang. Pumatok ng bigla, Osenya. Pastores Rivera, easy basket yan. J. Cruz. Fernandez, umulit. Wala. Di inalok yung balikat eh. Hindi umalog yung balikat, kaya pumaling eh. Maalog ba yan? Oo, naalog yun. Aya. Res Rivera. Lebardo. Mid-range jumper sa gilid ni Lebardo. Pasakin. Fernandez. Dire-diretso. Wala. Bilis daw. Res Rivera. Grabe, batang-bata. Lebardo, pasok ulit yan. Magkabila yun.
Back-to-back basket para kay Sir Lebardo. Medina to Alcedo. Alcedo. Ras Rivera ulit para sa rebound. Osenya. 2-2 situation. Osenya, ano gagawin? Kick out to number 8. Back to Osenya. Osenya sa ibabaw. Wala. Uy, grabe naman yung rebound na yun. Ang lakas ng rebound na yun. Alcedo. Alcedo. Naghihintay ng kalaban. Celis. Uy, grabe oh. Set play daw, sabi ni Richard. Alcedo sa gilid. Napulot ni Sir Lebardo. Lebardo to Lontok. Pinagsa kay Boss Rivera, wala. Alcedo, nagmamadali. Alcedo. Pass to Medina, Medina sa gilid, wala. Aya. To Osenya, Osenya. Osenya. Torres Rivera. Torres Rivera. Short jumper, wala. Hernandez. Kickball. Okay, 24 seconds remaining sa first quarter. 21-13 ang ating score. Napako sa 13 ng Thunders. Pagkatapos mababa sa dalawa, napako sa 13. Napulot ni Richard. Richard, pumake. Medina, pasok. 15 seconds. Hoy, na-intercepted by Alcedo. Alcedo. To Fernandez. Pasok yan. 3 seconds. 2. Pasok sana yun. Kung counted sana yun, kung pumasok. Bayugo, to Redondo. To Papa Bear, to Bayugo. To Redondo ulit. Grabe naman ang pasahan. Napulot ni Masayaw. Masayaw. Wala. J. Cruz. Bayugo. Bayugo. Dire-diretso. No problem yan. Para kay Sir Bayugo. 23-17. Guerra. Wala. Para sa team ni Guerra. Wala. Redondo. Dire-diretso. Redondo. Foul daw sabi nila. Medina. Number 24. First personal foul para kay Medina. Redondo, unang attempt, pasok yan. Second attempt, wala. Rebound by J. Cruz. Datul. To Medina. Medina. Pasa kay Fernandez. Dilaglag kay Guerra. Na-turnover yan. Papa Bear. To Bayugo. Bayugo. 2-1. To Redondo. Back to Bayugo. Pasok yan. Ang ganda talaga ng pasahan ng city employee. Kabisadong isa't isa. Datul. Wala. Redondo. Bayugo. Bayugo. Pasok yan. Time out daw. Time out. Thunders. Pag na-completo to, malakas din to eh. Fernandez. Napulot ni Papa Bear. Papa Bear, tumasaya. Masaya, to Redondo. 2-1 situation na naman yan. Bayugo. Ay, malakas. Nahuli, nire. Tukod daw. First personal foul para kay J. Cruz.
Bayugo to AJ. AJ. Medina, 3-in-1 situation. 3-in-1. To Datul to Medina. Uy, boting pa yun. Datul. Boarding, wala. Masayaw. To Bayugo. Nagmamadali. To Papa Bear. Matik yan. Wala, Guerra. Datul. Fernandez. To Datul. Tutok, pasok na yan. Papa Bear, to Masayaw. Ayaw. Charge, e-bike mo, charge. AJ. Bullet pass, nakuha ni Guerra. Fernandez. 1-on-1 situation, wala. Masayaw. To Redondo, tawag na ki. To AJ, to Bayugo. Redondo. 3 seconds. Fernandez. Intercepted by Redondo. To Bayugo, dire-diretso, pasok yan. Wala na naman problema yan. 30-19 ang ating score. Fernandez to Datul sa gilid. Pasok din yan. Under 6 minutes remaining. Second quarter. Bayugo to Redondo to Papa Bear to Redondo. Short. Fernandez tumihit. 3-in-1 Guerra. Libre na yan. Uy, malakas. Sayang. Masayaw to Bayugo to AJ to Redondo. Napakasimple ng basketball sa kabila. Halos walang nagdi-dribble, puro pasahan lang. Five minutes and 18 seconds remaining. 32-23 ang ating score. Bayugo to Masayaw. Napulot ni Redondo. Inalig kay Papa Bear. 5 minutes, 6 seconds. Wala pa po, pagka po mo nakashoot na lang. Pag matulog ka muna pa. Pakol to Lebardo, boarding. Nakuha ni Guerra, tinapik papunta kay Alcedo. Napulot ni Guerra again. Guerra. Uy! Nagkape pa sa Res Rivera, to Osenya. Gira lang, Gira. Osenya. Uy, nandito na pala si Boss Bill. Osenya. Torres Rivera. Uy, nasobrahan yata tayo doon. Guerra. Fernandez. Lebardo. To Osenya. Binagsa kay Santos. Napulot ni Lebardo. Napulot ni Boss Res Rivera. Pasok yan. Nakol. Naghihintay. Osenya to Res Rivera to Santos.
by Guerra, rep. Guerra. Unang attempt, pasok yan. 35-23 ang ating score. Second attempt. Santos, no problem pa rin. Alcedo, kay Richard sa gilid, pumukol. Pasok yan. Grabe naman yun, matik din yun eh. Grabe, Chard, 4 points. Libardo, tumakol. Back to Libardo. To Santos, sa gitna. Santos. Pinasa sa laban. Fernandez, 3-in-1. Yun. Easy 2 by Alcedo. Libardo, tumakol. Makol to Santos sa gitna. Short jumper, wala. Rebound na. Hoy, pasok yan para kay Makol. (38-27) 11 pa din ang hinahabol. 11. 2 minutes and 25 seconds. Alcedo. Uy, pumihit kahit walang kalaban. Makaw eh. Res Rivera. Pinatakbo si Boss Libardo. Tinesting kung kayang habulin. Jay Cruz, top of the key. Makol, power rebound. Tulog na karto. Libardo, tumingin sa mga kampe. Osenya, sa ilalim, Bill. Hoy! Sinakyan si Boss Bill Santos. Second personal foul. Guerra. Warning for penalty na ng Thunders. Santos, unang attempt. Pasok yan. Santos, second attempt. Atin na lang kayong dalawa. Wala na yan. Fernandez. Binaba na niya. Pass to Alcedo. Alcedo. Back to Fernandez. Fernandez sa gilid. Guerra. Guerra, wala. Makol. To Santos. Santos. Osenya. Wala yan. Libardo. Dali ka ni Richard doon. Sinipa ka, sinipa. Grabe na na yung baka out Richard. Richard. Dalo. Patay na. Patay. 30 seconds. Fifteen. 15. Pre, kuha ko mic.
Kaya, tapusin natin ito. Hello. Three! Nakuha sa ibabaw. Baon ng tari. Yes. Ayun, may bago na naman tayong mic na sisirain. Alceto. Yun si IC, ready na sa game nila, oh. Batul. Pasok yan. 44-33 para sa Ang dilim, ating boss Rods. Ang dilim. official score. 8 minutes and 50 seconds remaining sa third quarter. AJ, to Papa Bear sa gilid, wala. Gera, 2-on-1. Gera, dire-diretso. Pasok yan, no problem yan para kay Gera. Siyang na lang po ang hinahabol. Redondo, top of the key. Naghihintay nung pinakul pa rin, pasok pa rin yan. Back to 11-point lead. 46-35. Alcedo. To Fernandez. Nakakuha ni Redondo Pamreno. Pass to Bayugo, palik, huli. Bayugo, sa kanya pa rin. Third attempt, pasok na yan. Fernandez, 48-35. Alcedo, wala pa rin yan. Mukhang malas, mukhang hindi magandang gising ni Boss Alcedo. Bayugo, dire-diretso, pasok yan. Nakakarami na si Boss Bayugo. Fernandez to Gera, airdrop, pasok yan. Papa Bear to AJ to Masayaw. Masayaw to Bayugo to Masayaw to Redondo, bothered by Fernandez and Medina, wala. 52-37 ang ating score. Alcedo, pumukul ulit, wala na naman. Redondo, taking 3, pull up. Wala. Rebound by Fernandez, kick out to Datul, dire-diretso. Pasok yan. Hoy, steal by Gera, pasok yan. 11 na lang. 52-41 ang ating score. Bayugo to Masayaw. Oy, tumama daw sa tuhod, sabi na rin. Ano lang doon, ang hirap pagka ayun mo, kasi dito ka lang nakatingin. Bayugo, first attempt, wala yan. Wala nga, pag ginanong yung maliwanag, maya na. Pagkayo. Second attempt, wala pa rin. Fernandez.
Fernandez, oy, offensive daw, sabi ni Redfer. Second. Second personal foul para kay Fernandez. Bayugo, to Redondo, to Papa Bear, umigot. Wala. Datul, to Alcedo. Alcedo, titira ba? Hindi daw muna. Alcedo. Bothered by Redondo. Datul pa rin. Fernandez, all alone, titira. Wala. Papa Bear, to Bayugo, to Redondo. 5 minutes. Redondo, tumasayaw. Okay, get ready pa ha. Datul, wala. Okay. Second type po. Osenya, to Aya, to Bacol, to Res Rivera, binagsakuloy kay Lontok pala, sorry. Fernandez, to Alcedo, yun, nakabuslo din ng mama. Alcedo, to Lebardo, to Bacol, to Aya, to Osenya, takpan mo ako, sabi ni Boss Osenya. Res Rivera, short jumper, pasok yan, no problem. 54-43. 4 minutes exactly sa third quarter. 11-point lead pa rin. Talagang sa 11 naglalaro. Fernandez, wala. Res Rivera, to Lebardo, half time, wala. To Alcedo, 3-on-2. Alcedo, sa kanya pa rin, wala. Si Richard na steal, grabe naman yung steal na yun. Richard, pumukol. Jay Cruz. Foul. Kay Aya. Nagkabungguan ng tiyan doon, yung dalawa. First personal foul para kay Sir Aya. Second team foul. Jay Cruz, wala ang unang free throw. Pasok ang pangalawa. 54-44, 10-point lead. Osenya. Ikaw to Res Rivera, lumabas ulit. Set daw, sabi ni Boss Res Rivera. Oy, pinasa kay Aya, sa gilid. Aya, tumira, wala. Jay Cruz to Alcedo. Sa baba ulit agad. Alcedo, pumukol na naman. Wala na naman yan. Nice snatch ni Alcedo. Wala pa rin. Talagang mahirap pang ring. Umiiwas yung ring yata kay Boss Alcedo, no? Nasobrahan sa jogging kanina. Oo, nasobrahan daw sa jogging. Uy! Grabe naman si Richard! Uy! Sayang yun. Grabe yung snatch ni Richard doon. Ito yata ang nagturo sa mga batang Quiapo para mag-snatch. Ayun o! Alcedo, ikaw to Richard. Oy, Richard! Nawala! Sayang naman yun. Osenya. Uy, nawala. Dumulas. Lebardo. Wala. Jay Cruz. Guerra. 3-on-2. Guerra. Di diretso. Uy. Tumama daw sa tuhod, sabi ni Redfer. Abot. Huwag daw magsawang tumira, sushoot din yan, sabi ni Boss Alcedo. Osenya. Uy, Richard. Mag-i-steal ulit. Susubukan mag-steal ulit. Osenya. Taking 3. Pumukol, wala. Fernandez to Alcedo, libre, oy! Muntik na naman yun, ah.
Walo na lang, 54-46, Aya. Les Rivera to Macol. Easy basket by Boss Sir Macol. Alcedo to Guerra. Guerra, 3-point. Wala. Napulot ni Alcedo, wala pa rin. Les Rivera. Les Rivera. Court to court. Binagsak yung Libardo, nadulas, hindi nabutan ng bola. Fernandez to Alcedo. Jay Cruz. Hoy, foul. Pasabit doon si Boss Jay. Veteran move. Shoutout sa ating mga chief of police dyan. Kay Boss Les Rivera at kay Chief Marquez. Magandang hapon po. Okay na po ba? Napipindot na po bang mabuti yung cellphone natin dyan? Boss Les Rivera, kick out to Libardo. Libardo sa gilid. Pasok yan, no problem na. Mukhang nakabisado na yung Boss Libardo sa dami ng tira sa boarding sa gilid. Guerra. Wala. Napulot ni Libardo. Torres Rivera. Torres Rivera. Nagja-jogging ulit. Pababa. Pass ko sa inyo. Pasok pa rin yan. Para kay Boss Osenya. 60-48. Richard. Richard. Umatras pa. Gusto pa malayo. Grabe naman yun. Ayaw nang malapit. Oy, steal pa. Steal pa. Grabe naman sipag ni Richard. Oh. Libardo. Same shot, same result. 3 seconds. Alcedo. Basket counted. Fourth quarter. Tatlo. Bayugo to Santos. Santos to Bayugo. Nice team nila ng Thunders. Alcedo, nag-iisa. Wala. Bayugo. Bayugo. Foul by Guerra. Third personal foul by Guerra. First team foul. Bayugo leading all scorers. 15 points para kay Sir Bayugo. First attempt. Pasok. Second attempt. Sa kanya pa rin. Papa Bear. Patay yan. Matik na yan. Grabe naman yun. Alcedo. Redondo. To Bayugo. Bayugo. Teardrop. Bank shot. Pasok pa rin yan. Guerra. To Datul. Datul, nilapit ng konti. Wala. Papa Bear. AJ. AJ. Alcedo. Datul. Pasok yan. Bayugo to AJ to Santos. Santos to Redondo. Redondo to Santos. Santos, binagsak kay Redondo, binalik kay Santos, wala. Napulot ni Datul. Datul, makakadali. Datul. Hoy, sa kanya pa rin. Hoy, foul. Second personal foul pa lang. Second pa lang. Babawasan pa nga eh. Sir Bayugo. Babawasan pa nga daw. Kasi nag-uusap daw kayo.
Second personal foul, first team foul. First attempt, walang tinamaan. Jay Cruz, offensive rebound. Foul pa rin sila. Foul. Santos, number 23. Second team foul. First personal foul pa lang si Santos. Jay Cruz, pasok ang una. Pangalawa. Wala. Oy, napulot pa rin nila. Datul. Pasok na yan. No problem para kay Datul. 67-57. 10 ulit ang lamang. Hindi makalapit ang Thunders. Palaging double digit ang lamang ng MCP. Foul. Inabutan daw sa braso, sabi ni Ref. Alcedo, third foul. Second team foul. Redondo. Unang attempt, pasok yan. Second attempt. Wala. Guerra. Guerra. Uy, pinabayaan. Bayugo. No problem, para kay Sir Bayugo. Hoy! Steal na naman nila. Grabe naman yun. Parang sila pa yung nag-aabol kung dumipensa. Hoy! Hoy! Wala na. Time out! Ako nun. Ganyan din ako nun, liniwan. Santos! Pilated. Pinaan. Oo, akala soccer laro. Nakita si Boston, sinipa. Bayugo. Pass to Masayaw. Masayaw to Santos. Santos. Guerra. Diretso. Guerra. Oy, nagkape. Oy, Bayugo. Grabe naman yun, pare. Bayugo. To Redondo. Redondo to Santos. Santos. Reverse. Layup. Pasok yan. Alcedo. 74-57. Datul. Pasok. Bayugo. Masayaw. Jay Cruz to Guerra. Si Guerra, ang sipag bumaba. Guerra. Bothered by Bayugo. Napulot pa rin niya. Alcedo, titira yan. Yun, finally. Pumasok na rin, nagbunga na rin. Sabi niya ni Sir Alcedo kanina, papasok din yan. Santos. Huli. Datul. Datul, nagmamadali. Datul, diretso daw. Alcedo. Naghintay ng kakampi. Alcedo. Oy, pinasa lang sa kalaban. Bayugo, all alone. Pinasa pa. Wala. Unselfish display by Sir Bayugo. Itira na lang, pinasa pa. Fernandez. Jegos. Wala. Bayugo. Bin Santos. Reverse. Wala. Mag-isa si Alcedo. Thunders Bear daw. Last touch daw si Macha.
Halo kagabi. Patay tayo dyan. Guerra to Datul. Datul reverse, foul daw sabi ni Red. Foul Matcha. Foul ba Red? Foul? Foul. Foul First si foul. Datul. Datol. Third foul. Masaya, to Redondo. Redondo. Sa kanya pa rin. Kick out to Santos. Santos. Hesitation move. Nasipa ang bola. Sino nakasipa Rep? Santos. Sigay. Guerra. Yes! Bayugo all alone. Start to Alcedo. 82-62. Guerra. Wala, ayaw pumasok. Time out. Oo. Malupit si Boston, nag-resign para sa hideout. Grabe. Yun ang mga player. 7 years, 11 months, 7 weeks, 7 hours. J. Cruz. Medina, wala. Matcha. Osenya. Osenya to Masayaw. Masayaw to Res Rivera. Masayaw sa gilid. Wala. Rebound by Medina. Chad. To Oy. Nabitawan. 3 minutes. 10 seconds. Osenya. Pinasa pa kay Nakol. 84-62. Matcha, pinagulong. Osenya. Binigsa kay Masayaw. Binomba pa. Chad. Richard. Chad, 3 points daw. Isang 3 naman yan, Chad, sa gilid. Oh. Ay, Yan. Isabel. Boss Guerra. Datul. Tabog na kay jumper. Pasok yan. Oy, Chad, mga snatch. Wala. Matcha. Pasok yan. Halos lahat ng city employee naka-score na, nakabutas na. Datul. Datul, dire-diretso. Pasok yan. 88-66 ang ating score. 22-point lead. Oy, lumusok. Ano ba pinag-uusapan nyo dyan? Ilang case pa usapan dyan? One minute, 30 seconds. J. Cruz, wala. Masayaw. Hoy! Natalisod.
Oy, masayaw. Grabe naman talaga yung tapigan. Pasahan ng bola. Gera. Chad. Hoy, gumuhit pa. Hoy. Mahuli. Sapa, Chad. Sapa, Chad. Chad, tira na, Chad. KJ mo naman eh, sabi tuloy ni Chad eh. Hoy! Hiningal si Sherton. Chad, dapat ka lang daw dyan, Chad. Macha, hinaliwa. Pasok. Makol, tumacha. Macha, sa kanya pa rin, pasok pa rin. Ganun, grabe naman yun, no? Hoy, pumasa pa. Hoy, reverse pa. Nice charge! Patay na yan, Jerry. Easy basket na yan para kay Chad. Okay. That's it. 94-67 ang ating official score. Tumira pa. Chad, pwede pa. 9 seconds remaining. Ni-reverse ulit. Shoutout sa ating mga Lodi. Kay Boss Michael, tsaka kay Kagawad Samante. Shoutout mga bossing. Good luck sa laro ha.